Shalom. Shalom. Senang bertemu dengan saudara sekalian. Nice to meet you all. Sekarang kita akan memulai ibadah minggu ini. Now we are going to start our Sunday service. Mari berdoa. Let us pray. Let us pray. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Thank you, Father, that you has been with us so far. Dan kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. And we thank you for all goodness that you have given in our life. Tuhan, kami mau serahkan hati kami untuk beribadah. God, we want to commit our heart. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati kami, Let your spirit fills our heart. membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk mendengar setiap firman-Mu ya Bapa. Open our heart, ears to be receptive to your words, O Lord. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, dan akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. We commit this service into your hand from the beginning to the end of this service. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. In the name of Lord Jesus, we pray and we thank you. Amin. Yesus Allah pelindung aku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah pelindung aku, Engkau yang selalu ku puji. Dan kami mau berkata untuk meniru dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Rabbku. Dengan segenap hati bersama-sama sekali lagi katakan Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah pelindung aku, Engkau yang selalu. Sekali lagi umat Tuhan bersama singkat katakan Tuhan, Tuhan
sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi penghormatan kepadamu ya. Kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya. Kepadamu ya. Shalom. Shalom, Greetings to you in the name of Jesus. salam dalam nama Tuhan Yesus. God has kept us the whole of the last week Puji Tuhan, Tuhan menjaga kita sepanjang minggu lalu and helped us to come and listen to His words. dan Ia telah menolong kita sehingga kita sekarang bisa berkumpul untuk beribadah kembali dan mendengarkan firman-Nya. So be prayerful that God speak to you. Ya, berharaplah bahwa Tuhan bicara pada kita semua, pada masing-masing pribadi lepas pribadi dalam ibadah ini. Inform your friends because this is an important subject. Jangan lupa informasikan ke teman dan keluarga untuk bisa bergabung beribadah bersama. Share this in YouTube and the Facebook link to other friends. Ya, jangan lupa share YouTube link dan Facebook link ibadah ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Because today's subject is something which is going to reveal many things. Karena pokok bahasan hari ini akan membuka banyak hal. Okay, we continue with last week's subject, Kita masih lanjut dengan subjek minggu lalu prayer, part tentang 2. doa bagian kedua. Last week we saw the definition and what is prayer Minggu lalu kita lihat mengenai definisi dan apakah doa and how to pray, dan bagaimana berdoa. what are the positions. Posisinya. Today Hari ini we are going to see kita akan melihat what are the things which can stop us from being heard or being answered. apa yang menghentikan doa-doa kita dari dijawab Tuhan. Many times we think all the prayers God has to answer. Banyak kali kita berpikir bahwa doa-doa Tuhan yang harus jawab. So today we are going to see Jadi hari ini kita akan melihat about why there are prayers which are not answered. kenapa ada doa-doa yang belum atau tidak dijawab. Because prayer is a live way to connect God. Karena doa adalah suatu gelombang kehidupan untuk berhubungan dengan Tuhan. Because like I told you, Seperti yang saya katakan, Joshua Yosua can stop the rotation of the earth. sampai bisa menghentikan rotasi bumi. The sun and the moon can stop. Matahari, bulan bisa berhenti. Elijah can stop the rain or dew, which is seasonal, for 3.5 years. Elia bisa menghentikan hujan 3,5 tahun, yang mana hujan itu merupakan musim. So prayer is powerful, Jadi doa itu sangat berkuasa. but some prayers, Tetapi ada doa-doa, the way we pray cara doa kita or the prayers what we pray atau doa yang kita doakan is not heard or answered. tidak didengar atau dijawab. Jesus, the Son of God, Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, we need to understand about Him. kita perlu mengerti tentangnya. He is one of the triune gods, Ia adalah salah satu dari Tritunggal. but He came as a human being.
Meskipun ia datang ke dunia sebagai manusia, He lived as a human being. ia hidup sebagai manusia. So he set an example as a human being. Dan ia menjadi contoh atau memberi contoh bagaimana manusia hidup. So many times he prayed. Banyak kali dia berdoa. We'll see about all those things later. Kita akan melihat mengenai itu semua kemudian. But Tetapi we see kita lihat an important prayer he prays for himself 3 times. The prayer was not answered. ada doa yang ia panjatkan untuk dirinya selama 3 kali tidak dijawab. Let's see about that. Kita akan melihat mengenai itu. And we also see about 10 different points which can stop us from being answered. Dan kita akan melihat 10 poin yang berbeda tentang kenapa doa-doa tidak terjawab. Okay, let's start with Jesus. Ya, kita akan mulai dengan Tuhan Yesus. Let's go to Mark 14 chapter, verse 32. Markus 14 ayat 32. And they came to a place which was named Gethsemane, and he said to his disciple, "Sit you here while I shall pray." Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Verse 33. Ayat 33. And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed and to be very heavy. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. So here we see, Jadi di sini kita lihat, this is the first time Jesus prays. ini pertama kalinya Tuhan Yesus berdoa dalam hal ini. He prays to the Father Ia berdoa kepada Bapaknya so that his cup, that is his responsibility, or his death shall not happen the way it should happen. supaya cawannya, yaitu apa yang ia harus lakukan itu, yaitu disalib, supaya tidak terjadi. Okay, let's see this. Nah, kita lihat ini. He even take Peter, James, and John out Yeah. of the 12, Bahkan membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dari 12 muridnya. not because they are his friends, but because they are spiritually strong. Bukan karena 3 orang ini adalah temannya, tapi karena 3 orang ini secara rohani kuat. So he brought them Jadi alone Tuhan membawa 3 orang ini bersamanya and prayed. dan berdoa. His prayer was not answered. Doanya tidak dijawab. Now let's see Nah, sekarang kita verse lihat 35. ayat 35. You can see this passage from verse 32 and onwards until 41. You can see this. Sebenarnya perikop ini dari 32 sampai 41. Yeah. Ya, kita bisa baca. But we see here now verse 35. Tapi sekarang yang kita lihat ayat 35-nya. The second time he prayed for the same purpose. Kedua kali ia berdoa untuk tujuan yang sama. And he went towards a little away and fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass away from him. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Verse 36. Ayat 36. And he said, Abba, Father, all things are possible unto you. Take away the cup from me. Nevertheless, not what I will, but what thou will. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." So now Jesus is talking to the Father. Jadi sekarang Tuhan Yesus bicara kepada Bapa, All things are possible for you. bahwa Bapa semua hal mungkin bagimu. The first part of the prayer, first prayer, Bagian pertama dari doanya, he started grieving, he started ia mulai sorrowful unto ia death. bersedih. But Tetapi now he's talking to the Father. sekarang ia bicara pada Bapa,
oh, everything is possible with you, Lord. Maybe there's some loophole or something way. Bahwa udah Bapak semua kan mustahil bagimu. Masa sih nggak ada cara gitu ya yang kau bisa ambil untuk lepaskan aku dari hal ini. Sometimes we also pray sometimes like this. Kadang-kadang kita pun berdoa seperti itu. The third prayer you see, Yang On ketiga the dia same berdoa subject. lagi, verse 39. ayat 39. And again he went away and prayed and spake the same words. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Verse 41. Ayat 41. And he cometh the third time and saith unto them, Sleep on now and take your rest. It's enough, the hour is come. Behold, the Son of Man is betrayed into the hands of the sinners. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. So we see here Jadi kita lihat di sini, that Jesus prayed three times, Tuhan Yesus berdoa 3 kali, but there was no answer. tetapi tidak ada jawaban dari Bapa. Why there is no answer? Kenapa tidak ada jawaban? So this is what we need to understand. Inilah yang perlu kita mengerti. Sometimes we think, oh, 3 times Jesus himself prayed. So no prayer, okay lah, nggak usah, no need to pray. Atau jangan sampai ada yang berkatakan, tuh Tuhan Yesusnya 3 kali doa nggak dijawab, udahlah. Apalagi kita nggak usah berdoa aja. We need to understand. Bukan seperti itu, kita perlu mengerti. Jesus also came and lived in flesh as a man. Tuhan Yesus datang dan hidup dalam daging juga sebagai manusia. He healed and delivered people, did all those things, but he lived as 100% man and 100% God. Ya meskipun ia datang dan menyembuhkan orang-orang dan buat banyak mujizat, tetapi itu hal yang berbeda. Ia tetap 100% manusia dan 100% Allah. So we see Jadi kita lihat that Jesus prayed 3 times. bahwa Tuhan Yesus berdoa 3 kali. But why the Father did not answer? Terus kenapa Bapa tidak menjawab? We need to understand this. Kita perlu mengerti ini. Because Karena Jesus came to die, not to live like us. tujuan datangnya Tuhan Yesus adalah justru untuk mati, bukan untuk hidup kayak kita. But Tetapi when he had to die, saat ia harus mati, not just ordinary death, bukan hanya mati yang biasa. he had to bear the sins of all the people. Ia harus menanggung dosa seluruh manusia di dunia. That's why in Luke you see, Itu sebabnya di Lukas kita lihat, Luke is a physician. Lukas adalah seorang dokter. So he explains Jadi dia menjelaskan that his stress was so much that his sweat became blood. The Yeah. blood came out through the pores. bahwa Tuhan Yesus demikian stresnya sampai keringatnya menjadi darah dan keluar lewat pori-pori. How does it happen? Bagaimana itu terjadi? Probably the Mungkin blood vessels are burst because of his stress. pembuluh darah pecah karena stres. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. Jesus underwent all this stress, all this pain for you. Tuhan Yesus menanggung semua stres ini dan penderitaan ini bagimu. But Tetapi he prayed and tried to stop it, but he could not because the will of God cannot be changed. ya ia coba berdoa tetapi tidak dijawab. Kenapa? Karena itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah ia datang memang untuk mati menebus dosa kita. So we see Jadi kita lihat there are things which can stop getting the answer for our prayers. Jadi ada hal-hal yang bisa menghentikan doa kita dari dijawab atau terjawab. Jesus' prayer did not get answered because that's against the will of God. Doa Tuhan Yesus tidak terjawab atau dijawab karena tidak seturut dengan kehendak Bapa. Everything is possible with God.
Meskipun segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. That's what Jesus said. Itu yang Tuhan Yesus katakan, gak ada yang mustahil. But he didn't get the answer. Tapi Tuhan Yesus tidak mendapatkan jawaban. Okay, let's see about the will of God. Nah, kita akan melihat mengenai kehendak Allah. Matthew chapter 8 and verse 3. Matius 8 ayat 3. Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be made clean. Immediately his leprosy was cleaned. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. So, if it's your will, it shall be done. Jadi apabila itu kehendakmu, itu akan terjadi. But in Jesus' case, it's not the will. So, he did not get changed. Ya, dalam kasus Tuhan Yesus itu bukan kehendaknya. Jadi tidak berubah, tidak terjadi. But here, Tapi di sini the leper, Jesus orang lepra, Jesus wanted, so he got healed. Tuhan Yesus mau sehingga orang itu sembuh. Hallelujah. Haleluya. So number one point, the first point we need to understand Jadi the poin will of satu God. yang kita perlu mengerti adalah kehendak Allah. Sometimes we pray against the will of God. Kadang-kadang tanpa kita sadar kita berdoa ternyata tidak seturut dengan kehendak Allah. Peter said, Petrus mengatakan, no, you should not go and die. Oh Tuhan, engkau jangan pergi dan mati. What did Jesus tell? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Get behind me, you devil. Pergi ke belakangku kau iblis. Just before that, Jesus was talking about Peter very good. Padahal baru aja sebelum itu Tuhan Yesus mengatakan tentang hal yang baik di Petrus. So we need to know the will of God. Jadi kita perlu tahu kehendak dari Tuhan. Sometimes Kadang-kadang I used to pray those days dulu saya sering berdoa for everything. untuk segala Oh Lord, sesuatu. bless them. Anybody who come, bless them. Ya, siapa yang datang apa berkati. But after teaching a long time, Tapi setelah mengajar cukup lama, God said, Tuhan mengatakan, don't keep praying vain prayers. jangan berdoa doa yang sia-sia. So you have to know the will of God. Makanya harus tahu kehendak Tuhan. So God taught me the will of God. Sehingga Tuhan mengajar saya mengenai kehendaknya. And also God started teaching me Dan Tuhan juga mulai mengajar saya how to handle their negative issues. bagaimana menangani isu-isu yang negatif. Why their prayer is not answered. Kenapa doa tidak terjawab? So we need to understand about these things. Nah, kita perlu mengerti tentang hal ini. Okay, let's go to the next point. Kita lihat poin yang berikutnya. Psalm 66 and 18. Mazmur 66 ayat 18. If I cherish sin in my heart, the Lord would not listen. Psalm 66 and verse 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. So here, Jadi di sini, if there's iniquity in the heart, kalau ada kejahatan di dalam hati, God will not hear the prayers. Tuhan tidak mau mendengar doa. Many people, Banyak orang, they cherish sin or they have iniquity in their heart. mereka memuja dosa atau mempunyai kejahatan di dalam hati. And God does not answer those prayers. Dan apabila ada hal-hal seperti itu, maka doa-doanya tidak akan terjawab. That's why many times you see unsaved people, evil people, they pray, nothing happens. Itu makanya kita sering lihat orang-orang jahat, doa-doanya tidak terjadi. But when they repent, Tapi saat mereka bertobat, it's different case. God answers. itu jadi kasus berbeda, Tuhan menjawab. Okay, let's go to the next point. Poin berikutnya, Psalm 17 and verse 1. Mazmur 17 ayat 1. Hear, Yahweh, my righteous plea. Give ear to my prayer that doesn't go out of deceitful lips. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar.
Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. So people who have deceitful lips, God will not hear answer. Jadi orang yang memiliki bibir yang menipu, Tuhan tidak akan menjawab doanya. If you tell something, they will deceive you, tell this one, that one something, and try to deceive and take money, deceive and do this, deceive and do that. Misalkan kalau kita katakan sesuatu, dia katakan ini itu, dan mencoba mengambil uang kita dengan berbagai cara. So people who have deceptive lips, God Jadi- does not answer. Orang yang mempunyai bibir menipu, doanya Tuhan gak jawab. So the first point we saw, will of God. Jadi poin yang pertama kita udah lihat, yaitu kehendak Tuhan. Second one, iniquity in heart. Yang kedua, kejahatan di dalam hati. The third one is deceitful lips. Yang ketiga adalah bibir yang menipu. Let's see Psalm 6 and verse 8. Kita lihat Mazmur 6 ayat 8. Depart from me, all you workers of iniquity, for Yahweh has heard the voice of my weeping. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. So if you have around you people who are working sins, working iniquity, your prayer will not be answered. Jadi apabila ada sekitar kita orang-orang yang melakukan kejahatan, maka doa kita tidak akan dijawab. That's what David is telling here. Itulah yang dikatakan Daud di sini. You depart from me, all the evil workers, Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, so that God can hear my sehingga prayer, my weeping. Tuhan bisa mendengarkan tangisku, doaku. This is one of the reason Ini adalah satu alasan we go to a church and pray there. kenapa kita pergi ke gereja dan berdoa di sana. We go to a pastor and pray there. Kita pergi kepada seorang pendeta dan berdoa di sana. We go to somebody, join with them and pray together. Kita bergabung dengan orang lain dan berdoa bersama. Because why? Kenapa? If there's people who are iniquity around you, your friends, your relatives, or maybe in your home, God cannot answer your prayer. Karena apabila ada orang-orang jahat, apakah itu saudara kita atau siapa, doa-doa kita ikut tidak terjawab. Oh, Maksud orang pastor. jahat di dalam rumah ya. Oh, pastor, how is it then my case? Waduh Pak Pendeta, gimana kalau gitu kasus saya? That's why nowadays you have social media, everything. Makanya sekarang ada sosial media dan sebagainya. When maybe you cannot go to church, maybe you cannot go anywhere, Mungkin gak bisa but ke gereja atau kemanapun, tetapi you can pray with those pastors bisa berdoa dengan pendeta itu and get your answers. dan memperoleh jawaban. I'm just talking about the negative things which can stop the prayer being answered. Ya, ini adalah hal-hal negatif yang bisa menghentikan doa. Next, let us see Yang berikutnya kita lihat Proverbs 15 and verse 8. Amsal 15 ayat 8. The sacrifice made by the wicked is an abomination to Yahweh, but the prayer of the upright is his delight. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. So here we see Jadi di sini kita lihat the sacrifice, even the sacrifice, forget about the prayer, even the sacrifice of the wicked is an abomination to God. How can God answer or hear the prayers? ya, bahkan di sini korban aja ini tidak Tuhan jawab karena merupakan kekejian korban orang fasik. Jadi apalagi doanya, persembahan aja Tuhan menolaknya. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti, a sinner living in sin and want to do sin, and if he have praise, it will not be heard. orang berdosa hidup dalam dosa dan mau berdoa, doanya bisa nggak dijawab. That's what we see the same thing in Proverbs 28 and verse 9. Itulah yang terjadi juga dalam Amsal 28 ayat 9. He who turns away his ear from hearing the law, even the prayer, is an abomination. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. So there are some prayers which are an abomination to God. Jadi ada doa-doa yang merupakan kekejian bagi Tuhan. So here we see Jadi di sini kita lihat the sacrifice or the prayer of a sinner is an abomination. korban atau doa dari orang berdosa adalah
kekejian bagi Tuhan. And the second thing we see, Dan yang kedua kita lihat, those who don't want to do the law of God, mereka yang tidak ingin melakukan hukum Tuhan, they only just hear, yang hanya mendengar, they read, membaca, maybe somebody tell them, mungkin ada yang kasih tahu kepada mereka, maybe somebody, even pastors preach or pastor talk to them directly, bahkan pendeta berkhotbah atau bicara langsung dengan mereka, but they don't want to listen, they don't want to do it. tapi mereka tidak mau dengar dan melakukannya, But they pray. tapi berdoa. Then what happens? Dan apa yang akan The terjadi? prayer is an abomination. Doanya merupakan kekejian. So there are prayers which are abomination to God. We need to know that. Jadi ada doa-doa yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Ini yang perlu kita ketahui. Okay, next point we'll see. Poin berikutnya kita akan lihat James 1 and verse 6. Yakobus 1 ayat 6. Here, people, if they are doubting and double-minded, they cannot get answer. Let's read this. Ya, kita baca di sini mengenai orang yang ragu-ragu. But let him ask in faith without any doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven by the wind and tossed. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Next verse if you read. Ayat berikutnya kalau kita baca, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. So here we see Jadi di sini kita the lihat people who doubt. orang yang bimbang. If you read the next verse, yeah. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, For let that man not think that he will receive anything from the Lord. ya bahwa ia tidak akan menerima sesuatu pun dari Tuhan. So if a person is double-minded, Jadi kalau orang pikirannya bercabang, like I have told several times, ya seperti beberapa kali saya kasih tahu, tonight pray, Lord, malam ini berdoa, Tuhan, I want the white car, saya mau mobil putih I want a nice car, yang bagus. please provide me everything. Ya tolong sediakan Every semua. night praying and even fasting and praying. Setiap malam berdoa, ban siangnya puasa. And then suddenly Terus tiba-tiba there is a rain. ada hujan. And then he saw Terus ia lihat his neighbor's white car has become so dirty. mobil tetangganya yang putih kotor. And then he decides, Terus dia memutuskan, Lord, I want a black car. Tuhan, aku maunya mobil yang hitam aja. And the Bible tells what? For let that man not think that he will receive anything. Ya kalau bimbang, ragu-ragu, itu dikatakan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. So don't be doubtful Jadi jangan bimbang, and don't be confusing. jangan bingung dan ragu-ragu. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti. prayer is something which is firm, which is stable, and which you ask in faith, and we'll see about many points about how to pray. Ya, jadi doa adalah sesuatu yang kita yakini, kita doa dengan penuh kepercayaan. Okay, next point. Poin berikutnya. There is a hindrance in the family itself. Ada penghalang di dalam keluarga sendiri. I'm not just telling this is a Bible verse, okay? Ya, ini saya ambil dari ayat Alkitab ya. The prayer of a husband, there are chances, cannot be heard. Ada doa suami yang nggak bisa dijawab sama Tuhan. Let's see 1 Peter chapter 3 and verse 7. 1 Petrus 3 ayat 7. You husbands in the same way live with your wives according to knowledge, giving honor to the woman as to the weaker vessel, as being also joint heirs of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
So we see Jadi kita lihat the prayers of a husband can be stopped, doa cannot be suami heard bisa terhalang if you don't honor your wife. kalau tidak menghormati istrimu. You have to think that they are weaker vessel. Kita harus pikir bahwa mereka adalah lebih lemah. So you have to honor them. Kita harus menghormati mereka. You don't need to get a honor because you are already honored by God. Engkau tidak perlu mendapat kehormatan karena engkau telah dihormati oleh Tuhan. God will make everybody to honor you. Tuhan akan membuat setiap orang menghormatimu. But Tetapi a woman being a weaker vessel, wanita yang merupakan suatu wadah yang lebih lemah, and especially you don't honor your wife, dan terutama apabila suami tidak menghormati istri, and then what happens? apa yang akan terjadi? The prayers cannot be answered. Doanya tidak akan terjawab alias terhalangi. That doesn't mean that wife has to be above the head of the husband. Bukan berarti istri juga harus nginjak kepala suami, kayak gitu The juga. Bible very clearly tells Alkitab dengan jelas mengatakan in 3 different places, wives submit to your husband. di 3 ayat yang berbeda tentang istri yang harus tunduk pada suami. Even Peter goes to the extent of telling, like Sarah, call your husband as Lord and submit. Ya seperti Sarah memanggil suaminya Tuan dan tunduk padanya. So be careful. Jadi berhati-hatilah. Wife submit, Istri tunduk, but the husbands give the honor to them. tapi suami harus hormat juga dengan istri. Then your prayers will be answered. Maka doa-doamu akan terjawab. Okay, let's go to the next point. Poin berikutnya, Psalm 105, verse 14 and 15. He allowed no one to do them wrong. Yes, he reproved kings for their sakes. Verse 15. Don't touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Mazmur 105 ayat 14 dan 15. Jangan membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. If somebody is more anointed than you, Kalau ada orang yang lebih diurapi darimu and you pray for them, dan kau berdoa baginya, your prayer will not be answered. doamu tidak akan dijawab. Last week somebody was talking to me, Minggu lalu ada yang bicara dengan saya. and they were talking about a particular person in their church. Ia bicara tentang orang tertentu di gereja. So I said, Terus saya katakan, that's not your job. The person is more anointed than you. ini bukan pekerjaanmu, orang itu lebih diurapi daripadamu. So you just tell God, that's all, leave it. Jadi katakan saja kepada Tuhan dan ya udah biarin aja. Because sometimes people want to fast and pray for the more anointed people. They have more other things to do rather than doing other things. Ya, karena ada orang-orang yang ingin berdoa untuk orang yang lebih diurapi darinya. Padahal banyak hal-hal yang lebih baik ia doakan. Okay, let's go to the next one. Yang berikutnya, Here we see Acts chapter 3, verse 1 and to 9. ayat 1 sampai 9. But let's read only verse 2. Kita akan baca ayat 2-nya saja. This context is talking about Konteks ini bicara tentang a lame man. Let's read verse 2 and then we'll understand. A certain man who was lame from his mother's womb was being carried, whom they laid daily at the door of the temple which is called the Beautiful, to ask gifts for the needy of those who entered into the temple. di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. See, this I want to just explain. There's a timing of God. Nah, ini saya mau menjelaskan mengenai waktu Tuhan. There's a kairos. Ada kairosnya Tuhan. So God's time, God will heal, God will deliver, God will do things. Waktunya Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan membebaskan, dan Tuhan yang akan melakukan semua. So as you all know, the easy thing, Seperti kita tahu hal-hal yang mudah. in John chapter 2, Dalam Yohanes 2 verse 4, ayat 4,
Jesus said to her, "Woman, what does that have to do with you and me? My hour has not yet come." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." So Jesus is talking here, Jadi Tuhan Yesus di sini sedang bicara his time has not come. bahwa saatnya belum tiba. What does it mean? Artinya, If he is waiting for another 1 hour, 2 hours, maybe 50 people will eat and go without the wine. kalau dia masih tunggu sekitar sejam 2 jam lagi, mungkin ada 50 orangan dalam pesta yang tidak kebagian anggurnya. So what does Jesus mean? Jadi maksud Tuhan Yesus apa? The hour here means the second. Saatnya ini maksudnya saat sampai tepat per detiknya. So Jesus waits for the right time. Jadi Tuhan Yesus menunggu sampai waktu yang tepat. We saw about the Peter Kita healing melihat the lame tentang man. Petrus yang menyembuhkan seorang jemaat. He has been doing it for years. Dan ia telah melakukannya selama bertahun-tahun. And Jesus also came there and healed only one person. Dan Tuhan Yesus juga datang ke sana tapi hanya menyembuhkan satu orang. He did not, okay, everybody get healed. No, he healed only one person. Iya enggak, oh iya semua sembuh. Tapi enggak, yang disembuhkan hanya satu orang. And Peter comes to the same place. Dan Petrus datang ke tempat yang sama. Assuming he has to be healed divinely, he could have been healed by Jesus. Andai kata orang ini memang harus disembuhkan secara ilahi, mestinya waktu Tuhan Yesus datang dia udah disembuhkan. But what happened? Tapi apa yang terjadi? He had to wait for the time. Dia harus menantikan waktu yang tepat. Hallelujah. Haleluya. Okay, the next one, Yang the berikutnya, very important thing yang sangat we need penting to understand. kita perlu mengerti This is the devil can stop the prayers. bahwa iblis bisa menghentikan doa. Okay, let's understand about this. Ya, kita lihat tentang hal ini. Let's go to Daniel 10 and verse 13. Kita lihat di Daniel 10 ayat 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. We need to understand this. Kita perlu mengerti ini. Daniel fasted and prayed Daniel puasa dan berdoa for 21 days. untuk 21 hari. Here, Di Gabriel sini, comes and tells, Gabriel datang dan mengatakan, when you started praying, the answer already came. saat engkau mulai berdoa, sebenarnya jawabannya sudah dikirim. Not after you finish 21 days, another 21 days. No. Bukan setelah selesai 20 hari atau 21 hari kemudian. So when you started the prayer, the answer came. Jadi saat engkau mulai doanya, sebenarnya sudah ada jawabannya, sudah datang. But what happened? Tapi apa yang terjadi? The prince of Persia stopped me. Ya, Raja Persia menghentikanku. That is talking about, we need to understand about these things. Nah, ini bicara apa, kita harus mengerti ini. There are spirits, there are fallen angels, or Ada malaikat-malaikat yang telah jatuh, the roh-roh, agents of Satan or devil atau agen-agen setan atau iblis who are territorially controlling. yang secara teritori mengendalikan lokasi-lokasi tertentu. So you see Jadi kita lihat, that Gabriel is a big angel. Gabriel adalah malaikat yang besar. He is a head of communication. Dia kepala komunikasi. And he can be stopped Dan dia bisa dihentikan by oleh probably mungkin the Prince of Persia. It doesn't explain what it is, but we understand it's a Prince of Persia. That's a territorial control. ya, jadi dihalangi oleh Raja Persia. Mungkin itu adalah pengendali atau ketua atau pemimpin penghulu-penghulu di udara untuk lokasi tersebut. That's why Itu sebabnya people who are prayer warriors especially,
para pendoa syafaat khususnya, or watchmen on the wall, atau para watchman, they all pray what? mereka doa apa? Understanding the territorial spirits Mengerti roh-roh teritorial and the national controls, dan roh-roh yang mengendalikan bangsa-bangsa. because the Bible talks about all those things. Karena Alkitab bicara tentang hal itu. But we don't understand, Tapi banyak orang tidak mengerti and we keep praying, dan terus berdoa, especially people terutama orang-orang who are doing yang melakukan business across their territory. bisnis antar teritori. They need to have the special anointing. Mereka memerlukan pengurapan khusus. They need to have somebody who pray for them who have got the territorial authority. Ya, mereka perlu didoakan oleh orang yang mempunyai otoritas antar teritori. See, Jesus gave to the 12 apostles Tuhan Yesus memberikan kepada 12 murid the authority over the globe, otoritas untuk ke seluruh dunia. but not every believer, yeah? Tapi bukan setiap orang percaya ya. So, even if the believer want to do, has to be under somebody who is under a control, under a mentorship, under Ya, covering apabila of somebody. ada seseorang biasa yang mau melakukan hal itu, dia harus dibawa mentor atau dibawa payung dari seseorang yang punya urapan antar teritori ini. Now, Gabriel, the head, is stopped. Nah, Gabriel, kepala komunikasi aja dihentikan. And then what happens? Dan kemudian apa yang terjadi? Mikael who is the head of the Lord of hosts, yang merupakan malaikat the host of God. malaikat peperangan, So, Michael has to come harus and datang release Gabriel. dan melepaskan Gabriel. Remember this, 21 days he was stopped. Ingat ini 21 hari dia terhalang. So, internationally, if you want to do business or Jadi ministry or secara anything, internasional kalau kita melakukan bisnis atau hal-hal tertentu, you need to have the anointing according to that. maka kita perlu pengurapan sesuai dengan itu. Okay, so Baik. that we will see in another subject called anointing. Ya, itu akan kita lihat di subjek bahasan lain yang judulnya pengurapan. So, we see here Jadi kita lihat di sini there are 10 points ada 10 poin which is powerful, yang penuh kuasa which can stop your prayer. yang bisa menghentikan doa-doa kita. God can answer prayer. Tuhan bisa menjawab doa-doa. Rain and dews can be stopped. Hujan, embun bisa dihentikan. The revolving of the earth can be stopped. Rotasi bumi bisa dihentikan. But Tetapi there are small things ada can hal stop your prayer. kecil juga yang bisa menghentikan doa-doamu. So the first thing we see, will of Jadi yang God. pertama kita lihat kehendak Tuhan. If you pray against will of God, it will not be answered. Kalau kita berdoa melawan kehendak Tuhan tidak akan dijawab. Second thing, iniquity in heart, God will not Kedua, answer. ada kejahatan di dalam hati, itu Tuhan tidak akan jawab. Number 3, deceitful heart, God will Nomor not. 3, hati Deceitful yang lips. menipu, bibir yang menipu, Tuhan gak mau jawab. Number 4, Nomor 4, you have association fellowship with the workers of iniquity, God will not answer. kita punya kerjasama dengan orang yang melakukan kejahatan, doanya tidak akan terjawab. The sinner's prayer is an Doa abomination. orang berdosa adalah kekejian. And those who don't hear, don't want to listen or follow, those prayer are also abomination. Ya, mereka yang nggak mau dengerin Tuhan dan mengikut Tuhan, doa-doanya juga adalah kekejian. People who are double-minded, their prayer will not be answered. Orang yang bimbang, pikirannya bercabang, tidak akan dijawab doanya. And the husbands who don't honor their wife, their Dan prayer will not be answered. suami yang tidak menghormati istri, doanya juga terhalang. And those who are praying and don't honor the anointed people, their prayer will not be answered. Dan mereka yang berdoa juga tapi tidak mengurapi orang yang diurapi Tuhan, doanya juga tidak terjawab. And the kairos time, if you don't know the time and keep praying, the prayer will not be answered. Ya, It will be kita harus- delayed until the time. Ada kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk penggenapan. Sebelum waktu itu doa kita nggak akan digenapi. The next thing, the last one, Yang terakhir,
we need to understand the territorial powers and territorial authority and pray according to Kita that. perlu mengetahui kekuatan teritori dan kita harus berdoa sesuai itu. Hallelujah. Haleluya. So remember this Jadi ingatlah ini and pray accordingly. dan berdoalah sesuai dengan itu. So today we finish with this, Jadi kita selesaikan hari ini dengan hal ini. but next week we'll continue more deeper how the prayers can be answered. Ya, jadi minggu depan kita lanjut lagi tentang lebih dalam lagi tentang bagaimana doa dijawab. Because in the last days Karena di akhir zaman we need the power of the prayer. kita sangat perlu kuasa doa. That's the only thing can sustain and keep Itulah and keep yang going, making us dapat go. mempertahankan kita di akhir zaman. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Lord, Tuhan, keep us away jauhkan kami from the evil people, dari orang-orang jahat, from deceitful lips, dari orang-orang yang menipu, from all the iniquity in our dari heart. semua kejahatan di dalam hati. Help us to understand the will of Tolong God. kami untuk mengerti kehendak Allah. And Lord, Ya Tuhan, be with us. besertalah dengan Help us kami. to know the time Tolong kami untuk mengerti waktu and give us the authority dan beri kami otoritas so that our prayers can be answered. sehingga doa kami bisa dijawab. Lord, we pray for each and everyone who are Tuhan, kami watching berdoa you. untuk setiap orang yang bersama kami. We claim berdoa that this is a saat ini. Kairos time for them. Kami juga klaim inilah Kairos bagi mereka juga. Let your power, let your anointing come down on Biar each and kuasa every dan one. pengurapanmu tercurah atas setiap orang Lord, in these last days, di akhir zaman ini. pour the spirit of prayer on each and every one Curahkan roh doa kepada setiap orang so that they know how to pray, sehingga mereka tahu so that they know when to pray, harus berdoa dan kapan harus berdoa so that they know the ways of prayer. dan cara berdoa. We commit into your hands, Father. Kami serahkan ke dalam tangan We give all the glory to you. segala kemuliaan. We thank you and we praise you. Kami mengucap syukur dan memuji. Thank you for teaching your people about Terima prayer. kasih telah mengajar umatmu tentang doa. Continue to teach them more deeper. Ya, terus ajar mereka lebih dalam lagi. Let your Holy Spirit Biar Roh Kudus deal with them berperkara dan mereka as they meditate. saat mereka merenungkannya. Hear the prayers Jawablah doa and answer the prayers. dan jawab. In the name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus oh Lord, we pray. kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik It's time to give the best karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, hendak kami memberikan persembahan we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin.
Kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, let the blessings of Isaac, berkat Ishak, let the blessings of Israel berkat Israel be each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God hear your prayers. Kiranya Tuhan mendengar doamu, Let God answer your prayers. menjawab doamu. And let Holy Spirit teach you all the Biarlah Roh things. Kudus mengajarmu segala hal. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus the Kristus, leading of the Holy Spirit, pimpinan bimbingan Roh Kudus, each and every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this world, bersama dengan orang kudus until Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan. Amen, Amin, amen. amin. God bless you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan saudara-saudara. It's available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.